Use headphone for better experience. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. आज संडे एवं आमे बाहरचु पिकनिक रे समय पाखापाखि सकाळ 8टा बाजिछि। बस रेडी एवं पिकनिक मेंबर माने मध्य रेडी। बस आगरे नड़िया भांगी आमे बाहरिलु मा बाली हरचंडी पिकनिक मनेयाको। बस रे मजा मस्ती करी करी आमे रास्तार मजा नहीं जाउछु। बाली हरचंडी पाखरे एति पहुंच जाइछु हमें पिकनिक करिया पई। देखंदु जगहटा केते सुंदर दिसुची, सुंदर हेछि। गाइस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर नियंतु एवं वीडियो को पूरा देखंतु, आपन को निश्चय बहुत मजा आसीबो। एठी होछि पिकनिक गाड़ी मानकर पार्किंग एवं ए रास्ता देई गले मां रामचंडी मंदिर रो प्रवेश द्वार अवस्थित। भाई माने सबू बस ओल्हाई मजा मस्ती करचंती एवं हस खुशी चलैछंती। आमे बैचलर चले सुनील भाई कोन का साडे पडा वाले 28 वर्ष ला बाहाय ना साडे पडा वाले जल्दी आइलो अरे मंदिर पे याडे तो मंदिर जिया चल मंदिर याडे हेलो आसा एबे हमें मंदिर आड़ को जाउछु मां बाली हरचंडी दर्शन करिया पई। एही पटे मंदिर रो ऊपर को जिवा पई पाहाच। एही पटे हेउची मंदिरर प्रवेश द्वार। आमे समस्ते माँ बाली हरचंडींकर दर्शन करी आशीर्वाद नहीं फेरुछु। जगहटी बहुत सुंदर होइतिबारु बहुत लोक माने एटिकी पिकनिक मनेयाकू आसुचंती। आमे एबे आसिकी आमर पिकनिक जगह रे पहुंची जाइछु। ए जगहटी गोटे प्राइवेट प्रॉपर्टी। एटा मंदिर 2 किलोमीटर पछरे अवस्थित। आमे एठी बहुत एंजॉय करूछु। स्टार्टर रे भी रोसई चलछि तो वेट करूछु आमे खाइबा पई। एबे स्टार्टर खाइ पी सारी भाई मानकर टिके नाच गीत आरंभ होइछि। एंजॉय करंतु आपण माने देखिकी।
ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର କେତେ ମଜା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ହସୁଛନ୍ତି। I have seen till long time he keeps working even in empty stomach. Even in empty stomach he keeps working. I have seen 9 p.m., 10 p.m., 11 p.m. He gives that much capability. Dash. Oh, he gives dash. Despite he is having so much potential, he never fronts up. What can he do? भाई गाड़ी आउच देखिए ओडिया नहीं ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବୁଲିବାକୁ, ନାଚିବାକୁ, ଗାଧୋଇବାକୁ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ। ଏଟା ନଈ ଏଟା ରାମଚଣ୍ଡୀ ନଈ କ୍ରସ୍ କରିକି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା। ତାପରେ କିଛି ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିପ୍ପଣୀ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଭୋଜି ହଉଛି ଏଠି ଯୋଉ ନଈ ଭୋଜି ବସୁନି ଏଠି ବାକି ତମ କହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏ ନଦୀର ନାଁ ହେଉଛି ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ। ଆମେମାନେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ଭାବୁଥିଲୁ ନଦୀଟିକୁ ଡଙ୍ଗାରେ କ୍ରସ୍ କରିବୁ କିମ୍ବା ଚାଲି ଚାଲି ବ୍ରିଜ୍ ଉପର ଦେଇ କ୍ରସ୍ କରିବୁ। ତେବେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ଚାଲିକି ଯିବୁ, ଚାଲିକି ବ୍ରିଜ୍ କ୍ରସ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ତ ଚାଲିକି ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାମ୍ ମାରିବି ନା ସେପଟୁ ଉଡେଇବି। ହଁ ଦେଖ ଦେଖିଆ ତେବେ ଏଠି ଏଇ ଛୋଟ ପାଣି ଧାରଟିକୁ କେମିତି କ୍ରସ୍ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ମଜାଳିଆ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ପାରିବ? ହଁ ମୁଁ ପାରିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଦେବି ମୁଁ ସେପଟକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି। ହଁ ଡେଇଁଯିବି ଚାଲନ୍। କଣ ଦବା ତମ ମତେ? କଣ ଦବା ତମ ମତେ? ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି। ହଉ ଜୋତାଟା ରଖିଦିଅ। ହଁ ଜୋତା ରଖିଦେ, ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି। କମ ସେମାନେ ଆଗ ଗାଁ ଲେଡି ଫାଷ୍ଟ। Good, no matter. ଆରେ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଶାଢ଼ୀ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା। Drop your shoes here. ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଶାଢ଼ୀ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା। Just one big step and straight. That is very wise. अरे तार पाई हुई। अरे एता ना ये पका। अरे एता बहुत ज्यादा है। ତେବେ ଏତେ ଡିସ୍କସନ୍ ପରେ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ସେ ପଥରଟିକୁ 2 ଫାଳ କରି 2 ଜାଗାରେ 2ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ବନେଇଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଇପଟେ ଛୋଟ ଜଳଧାରାଟିକୁ ପାର ହେଲେ। ଏତେ ମଜା ହେଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଫେର ଚାଲିଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ।
Thinking that our picnic is memorable, will be memorable for every time. Forever. ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। हेलो गाइज बुलिया को आसचु पिकनिक माँ हरचंडी मंदिर आउ ता पाखर ଥିବା सी बीच आसचु बुलिया को देखंतु केते सुंदर होई जगहटा लोक माने बहुत एंजॉय करछंदी आउ आमे पिकनिक रो एबे टिके समय बाहर करिकी एकोड को आसचु बुलिया को बहुत सुंदर जगह ओडिसा रो एटा पुरी जिले में अवस्थित यह ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर टू पाखापाखि 70 किलोमीटर दूर रे अटे। मु ए सुंदर सी बीच रो किछि सिनेमैटिक शॉट्स सब नहीं आपण ताको देखंतु एम एंजॉय करंतु।